નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય સંસ્કૃત સ્વાધ્યાયન પોથી ભાગ નંબર 6 પાઠ નંબર 3 કરોમી તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। મિત્રો આપણી ચેનલમાં તમે નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવા વિનંતી, જેથી તમામ અપડેટ તમને મળતી રહે। જોઈએ પાઠ નંબર 3 પ્રહેલિકા। પ્રશ્ન નંબર 1, ફકરો વાંચીને પ્રશ્નોના જવાબ આપો। પ્રશ્ન નંબર 1, કપોતઃ કુત્ર નિવસતિ? જવાબ, કપોતઃ વનમ નિવસતિ। नंबर 2, कपोतः किम क्षिपति? जवाब, कपोतः पर्णम क्षिपति। नंबर 3, व्याघ्रः किम करोति? जवाब, व्याघ्रः बाणेन कपोतं मारयितुं प्रयत्नं करोति। नंबर 4, का व्याघ्रस्य चरणं दंशति? व्याघ्रस्य चरणे पिपीलिका दंशति। नंबर 5, जलम इति शब्दस्य समानार्थी शब्द कः? नीरम। प्रश्न नंबर 2, नीचे आपेल शब्दनो उपयोग करीने वाक्य बनाओ। उदाहरण, रथ, एषः सुवर्णस्य रथः अस्ति। नेत्रं, नेत्रं मम सर्वेन्द्रियाणां प्रमुखं। सर्पः, सर्पः एकः शावकः खादितुं। मोहितः, मोहितः पुरुषः सर्वजनप्रियः भवति। नंबर 4, काकः, काकः शुक्लपक्षे मांसं खादति। नंबर 5, वातायनम, आर्यः वातायनम समीपे उपविशति। प्रश्न नंबर 3 अ, संधि करो। नंबर 1, अल्प वत्ता आहार, अल्पाहारम। सूर्य वत्ता उदय, सूर्योदय। भोजन वत्ता अंते, भोजनांते। ब, संधि छूटी पड़ो, पर्वताग्रे, पर्वत वत्ता अग्रे। सूर्यास्तः, सूर्य वत्ता अस्त। नास्ति, न वत्ता अस्ति। प्रश्न 4, गुजराती भाषा में तमने आवड़ता कोई बे उखाणा लखो। नंबर 1, एक लाकड़ी सांभळो कहानी, तेमां भरेलुं छे मीठुं पाणी। जवाब आवशे शेरडी। 2, पीळा पीळा पदमसीने पेटमां राखे रस, थोड़ा टींपा वधु पड़े तो दांतनो काढे कस। जवाब आवशे લીંબુ। प्रश्न नंबर 5, उदाहरण अनुसार रूपो लखो। समुद्र, समुद्रेषु। बालः, बालेषु। चिकित्सकः, चिकित्सकेषु। मनुष्यः, मनुष्येषु। कुंभकारः, कुंभकारेषु। श्लोकः, श्लोकेषु। ब, उदाहरण अनुसार क्रियापदों लखो। पठ, पठन्ति। वद, वदन्ति। गच्छ, गच्छन्ति। यच्छ, यच्छन्ति। पश्य, पश्यन्ति। लिख, लिखन्ति। प्रश्न 6, उदाहरण अनुसार संस्कृत शब्दों लखो। 4 मुखवाळो, चतुर्मुख। पर्वतनी आगळ, पर्वताग्रे। पवनना वेगथी, वायुवेगेन। मोकलायेली, प्रेषिता। मुश्केल, दुष्करम। बळद पर बेसनार, वृषारूढ़। प्रश्न नंबर 7, नीचे लखेल श्लोकनो भावार्थ लखो। मित्रों, एक श्लोक आप्यो छे तेनो भावार्थ थशे। विद्यार्थी में आ 5 लक्षणों होवा जोईए। 1, कागड़ा जेवी हिलचाल। 2, बगला जेवुं ध्यान। 3, कूतरा जेवी ऊँघ। 4, थोड़ुं भोजन। અને 5, ઘર છોડીને જવાની તૈયારી। આ 5 લક્ષણો હોય તો વિદ્યા સારી રીતે મેળવી શકાય છે। પ્રશ્ન નંબર 8, ઉદાહરણ મુજબ વાક્યો મૌલિકતાથી લખો। ઉદાહરણ જોઈએ, અહમ ફલમ ખાદામી। નંબર 1, અહમ પત્રમ લિખામી। નંબર 2, અહમ પુસ્તકમ પઠામી। નંબર 3, અહમ ચિત્રમ પશ્યામી। બ, ઉદાહરણ મુજબ વાક્યો મૌલિકતાથી લખો। ઉદાહરણ, સહ ગૃહકાર્યમ કરોતિ। 1, सह वाक्यम लिखति। नंबर 2, सह मंदिरम गच्छति। नंबर 3, सह चलचित्रम पश्यति। क, उदाहरण मुजब वाक्यों मौलिकताथी लखो। उदाहरण, वयम श्लोकम वदामः। 1, वयम भोजनः खादामः। वयम क्रीडां खेलामः। वयम भिक्षा ददामः। तो मित्रों, यहाँ सोल्यूशन पूरुं थाय छे। थैंक यू।